Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu peserta tahsin qiraatil Quran yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat dan berkah rizkinya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam rangka belajar membaca Al-Quran, ya. Mudah-mudahan bacaan kita lancar, insya Allah menjadi amal ibadah kita. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, silakan buka surah Yusuf, ya, surah Yusuf ayat 50. Sudah ketemu? Baik. Saya coba mulai ya dulu ya, nanti bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku a'tuni bih falamma ja'ahu ar-rasul qala rji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Wa qala al-maliku a'tuni bih falamma ja'ahu ar-rasul qala rji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Lanjut ya, saya dulu, nanti ikutin bareng-bareng ya. Qala ma khatbukunna id rawattunna Yusuf an nafsi. Coba ibu-ibu lihat ya, ada dal ketemu tak, ya, kemudian di taknya ada tasdid. Bacanya gimana? Rawatun, bukan rawadun gitu ya, masuk. Qala ma khatbukunna id rawat, ya. Nah, ini namanya ngaji ya. Kalau nggak belajar bersama-sama nggak tahu jadinya ya. Qala ma khatbukunna id rawat
يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق. Ini agak susah nih. Haso. Ntar apa? Haso. Nanti kita praktekin ya. Qalat imra'atul azizil ana haso. Terkadang di sininya lupa haso. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Baik, kita 2 ayat dulu ya, karena ini ada hal-hal yang kayaknya harus mendapat perhatian. Makhrajnya ya agak ribet kata Bu Haji. Kita ulangi dari ayat 50 ya. Coba perhatikan. Waqalal maliku tuni bih falamma ja'ahu ar-rasul qala rji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. 1, 2, 3. Baik, lanjut ya. Qala ma khatbukunna id rawattunna Yusuf an nafsi. 1, 2, 3. Ya, hurufnya bisa dilihat ya. Di situ idra wad tunna ya. Jadi makhraj dalnya masuk ke ta. Ta ada tasdid ya. Jangan dibaca idra wad tunna ya. Ya. Coba ulangi, saya coba lagi. Qala ma khatbukunna id rawattunna Yusuf an nafsi. 1, 2, 3. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil ana
hasal haqq. Qa ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Iya, jadi meskipun anak itu di situ ada alifnya dibaca pendek ana. Nah, kita coba hari ini kita mau coba tapi yang ayatnya dari qala ya. Ayat 51 yaitu qala ma khatbukunna id rawattunna Yusuf an nafsi. Satu ya. Yang kedua, qalat imra'atul azizil ana hasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Coba siapa dulu? Silahkan Ibu. Nah, langsung 51 dari ayat ya, ayat yang atas ya, qala ya, boleh sampai ya satu ayat 51 ya, silakan hidupin. Udah belum? Itu udah hidup belum? Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsihi qulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su'. Qalat imra'atul azizil ana hashal haqq. Nah, coba ya. Qalat imra'atul azizil ana hasal. Coba. Hasal haqq. Iya, lanjut. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Iya, lanjut. Udah ya, betul ya. Baik, ayat 51. Qala ma khatbukunna idrawattunna Yusufa an nafsi. Coba ulangi. Qala ma khatbukunna idrawattunna Yusufa an nafsi. Iya, jadi ketika baca dal id jangan ada qalqalah id, jangan ya. Qala ma itu qalqalah. Qala ma khatbukunna id rawattunna Yusufa an nafsi. Ya, ulangi. Qala ma khatbukunna id rawattunna Yusufa an nafsi. Jadi kalau dal gimana coba mulutnya? Id. Coba lihat ke saya. Id. Id. Jangan id.
Dzadzi dzubad. Ayo. Dzadzi dzubad. Id. Id. Nah. Kun. Lanjut. Qulna hasalillahi ma alimna alaihi min su'. Nah, sya itu tebel. Sya. Qulna hasya. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min. Jadi nun mati ketemu sin. Bacaan apa? Ikhfa. Jadi masuk ke sana. Min su. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su. Min su. 1, 2, 3. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Lanjut. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Iya, semangat ya. Lanjut, silakan. Semangat. Qala ma khatbukunna idza rawattunna yusufa an nafsi. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Roknya panjang nggak? Roknya ana, ulangi. Oh iya. Dari mulai kola ya. Dari ana. Oh. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Iya, jadi kita praktek Yusuf ayat 51 itu untuk melihat bacaan di idrawattunna sama haso seperti apa coba ya. Baik, lanjut. Qala ma khatbukunna idrawattunna yusufa an nafsihi. Iya, toknya qalqalah. Qala ma khatbukunna idrawattunna yusufa an nafsihi. Qala ma khatbukunna idrawattunna yusufa an nafsihi. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Ya, sampingnya. Qala ma khatbukunna idza rawattunna yusufa an nafsihi. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'.
قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Iya, jadi qalqalahnya hak gitu ya. Hak menyesuaikan ya. Lanjut. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsi. Ainnya gimana ainnya? An nafsi. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsi. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsi. Qulna hasha lillahi ma alimna alaihi min su' Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Nah, sendiri sekarang. Qulna hasya lillahi ma Qulna hasya lillahi ma alaina alaihi min su'. Alimna neng, ya alimna neng bu. Coba lihat. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Coba 1, 2, 3. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Terus. Qalat imra'atul azizil ana hasal haq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminash shadiqin. Ya, coba saya baca dari qolatim, ntar ikuti bareng-bareng ya. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. 1, 2, 3. Qalat imra'atul azizil ana hasal haq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Baik, belakangnya bisa kan ya? Pada bisa kan? Alhamdulillah. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsi. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul aziz ana
hashasal haq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Jadi ketika membaca has-haso itu tidak hanya suaranya shot saja, has gitu loh. Qalat imra'atul azizil ana has-haso, has-haso. Jadi mulutnya maksudnya di shot ya, has-haso. Jangan meskipun suaranya shot, has-haso, has-haso. Nah itu namanya tak ya kan, memperbaiki makhorijul hurufnya bacanya. Has-haso. Ya lanjut Bu. Tadi udah sampai mana? Udah ya? Baik. Qala ma khatbukunna id rawadatun. Ya ini ya, makanya ini itu menjadi perhatian, khawatirnya huruf dalnya muncul ya. Rawadatuna jadinya gitu. Baik, silakan ulangi. Qala ma khatbukunna id rawadat. Coba saya baca, Ibu lihatin ya. Qala ma khatbukunna id rawattunna Yusufa an nafsi. Jadi di situ ketemu dal sama ta. Tatnya bertasdid, hurufnya lebur ya. Qala ma khatbukunna id rawatunna gitu ya. Rawatunna Yusufa an nafsi. Qala ma khatubukunna id rawattunna. Qala ma khatbukunna id rawattunna Yusufa an nafsi. Ya lanjut. Qala hasya Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min syu'i qalatim qulna hasya lillahi ma alimna. Coba ulangi. Qala qulna ya. Dikira qolatim ya. Ayo lanjut. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min syu'i. Qalat imra'atul azizil ana hasal haq wa ana ra'at ana rawattuhu an nafsi wa inna lahu innahu laminas shadiqin. Wa innahu laminas shadiqin. Baik, sebelum mulai saya coba baca lagi ya. Coba perhatiin semuanya. Ayat 51 ya. Lah saya juga lupa di mana nih.
قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Baik, selanjut, ayo silakan. Qala ma khatbukunna ijrawattunna Yusufa an nafsi qulna hasa lillahi ma alimna alaihi min su'. Ambil napas dulu. Coba ulangi. Qulna hasya. Qulna hasa lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil ana hasal haq. Ulangi. Haso. Hal hasal haq. Bukan hal. Hasal haq. Iya. Ana rawatuhu an nafsi wa innahu laminas sadiqin. Iya, lanjut. Haso. Ya, ntar bareng-bareng ya. Qala ma hatbukunna idrattunna Yusufa an nafsi qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Nanya panjang. Oh. Qulna hasya lillahi ma alimna. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imratul azizil ana hasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Kalau ada domah terbalik itu bacanya panjang. Wa innahu laminas sadiqin. Wa innahu laminas sadiqin. Iya, lanjut. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsi qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqq ana rawattu an nafsi wa innahu laminas sadiqin. ya, lanjut. Qala ma khatbukunna id rawattunna Yusufa an nafsi. Qala ma khatbukunna id rawattunna Yusufa an nafsi. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min
hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Iya, lanjut belakang. Qala ma khatabukunna id rawattunna Yusufa an nafsi. Qala ma khatabukunna id rawattunna Yusufa an nafsi. Rawattunna Yusufa an nafsi. Rawattunna Yusufa an nafsi. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqq. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqq. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Wa innahu laminas sadiqin. Iya, lanjut. Qala ma khatbukunna iz rawattunna Yusufa an nafsi. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qulna ha ya, jangan ke ha. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Iya, lanjut. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu lamina shadiqin. Alhamdulillah, hampir semuanya lancar, tinggal menyesuaikan kekurangannya masing-masing. Misalnya yang PR-nya ain kurang ya, yang panjangnya kurang ya, oh berarti saya kurang di sini nih. Tapi rata-rata tadi hasonya sudah oke, sudah benar. Kemudian rawatun ya, rawatun ya, itu berarti ayat surah Yusuf ayat 51 ya. Jadi terkadang kita sudah bisa nih, tapi pas prakteknya
lupa susah. Baik, sekarang kita ulangi lagi, saya baca, ibu ngikutin ya bareng-bareng ya. Tadi kan udah praktek satu-satu. Walau ayatan, meskipun satu ayat prakteknya tapi menambah ilmu. Insya Allah nanti makharijul hurufnya begitu dipraktekkan di ayat lain, di surah lain, oh ya, jadi benar gitu ya. Karena kita ketika baca Al-Quran itu akan selalu terulang. Kalau di sono salah, oh baca lagi salah lagi. Makanya ada istilahnya murojaah. Apa itu? Kita ulang-ulang belajar, ada yang membenarkan, ada yang menyimak. Nah hari ini kita semua saling, bahasa saya, menyimak, sama-sama mengoreksi. Jadi ibu kan tahu juga, misalnya temannya ada yang kurang panjang, ibu langsung otomatis gitu ya. Nah itulah diantaranya kita saling mengisi, saling mengoreksi. Wa qalal maliku tuni bih falamma ja'ahu ar-rasulu qala rji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Ya, ini tasdid gunnah waqaf, jadi dibaca hun, jangan dibaca hun ya kan, itu waqaf ya di situ ya. Aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Kayaknya kalau baca santai kan enak ya. Coba 1, 2, 3 waqa, 1, 2, 3 Wa qalal maliku tuni bi falamma ja'ahu ar-rasulu qala rji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswah niswatil lati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Qala ma khatabukunna idh rawattunna Yusufa an nafsi. Ayo ikutin. Qala ma khatabukunna idh rawattunna Yusufa an nafsi. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqq. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqq. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu. Terus lanjut ikutin. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shodiqin. Iya, laminas shodiqin. Tadi kan saya sampai wa innahu, jangan berhenti wa innahu. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shodiqin. Ana rawattuhu an nafsihi
ba'sihi wa innahu laminas shodiqin. Alhamdulillah. Ada pertanyaan nggak? Udah pada bisa ya? Insyaallah. Jadi yang nama ya Kalau yang tadi awas aidiyahun, nah itu bedain yang ditahannya langsung kan di mana sih Ustaz? ya, jadi ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun, ya. Karena itu hunna, ya. Yang gunanya di mana nih? Non tasdid. Gunnah itu adalah apabila ada huruf nun bertasdid atau mim bertasdid. Kalaupun tidak wakof tetap mimma, ya kan? Hunna. Karena ada tasdidnya di Hunna itu namanya hunna. Jadi ciri-ciri hunna jadi dibaca mimma. Hun itu cirina gunnah itu adalah non bertasdid atau mim bertasdid. Jadi nggak boleh dibaca mim bertasdid, dibaca mimma, nggak boleh. Ya, yang di akhir aja Bu. ini ya. Iya, pokoknya kalau di akhir ditahan sedikit. Kalau dia ada gini tapi dia di akhir ditahan gitu ya. Di tengah juga ditahan, tapi berarti udah ditahan. Kalau ada tasdid ya Bu. Ada banyak kan kalau Ya, itu kalau di tajwid ada pembahasan khusus hunna. Iya, saya ingetan di tengah doang. Kalau terakhir katanya mati Amat ya. kan buat Hunna. yang baris yang kedua. berdiri. Oh iya Pak Ustadz, kalau baca alif lam mim kan kalau yang ininya nih maaf, ya kadang-kala kan alif lam mim dari kalau kita bola ribapi kadang-kala ada yang diterusin juga kalau roiba agak berarti kan Ada yang di situ pilih sama titik. Nah, roib ya, Ya, roiba itu. fi. Ya, Berarti Nah. pilih mana yang baik? Ya, roiba fi. oh di ribapi. Roiba fi itu roib kan ada mananya fi ke sana ya. Merasa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu alif lam mim ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ya. Non mim bertasdid itu ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau waqaf alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau napasnya nggak kuat jangan dipaksain. Ya berarti Wa pas- mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Berhenti. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Apalagi ada yang tanya? Yang jelas kita cara belajarnya teorinya sambil jalan, langsung praktek biar bacaannya benar, ditahsin, dibenerin ya. Kalau teori mah saya teori terus nih, prakteknya lupa. Tapi begitu praktek, oh nggak bisa tanya apa sih bacaan apa. Nah, tadi al-ana hasona itu praktek melafalkan shod. Makanya saya perhatiin di ayat Yusuf ayat 51. Jadi tidak sekedar baca haso, tapi baca mulutnya gimana? Haso. Nggak boleh dibaca haso. Sosisu. Sosisu. Nah, udah gitulah ya. sosis.
Sosis. Baik itu ya. Jadi meskipun walau ayatan, mudah-mudahan kan ada kita mungkin umurnya udah pada setengah abad, ada yang muda-muda juga ya. Ada yang lebih. Udah lebih. Ya memang kan tolabul ilmi minal mahdi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, utlubul cari ya. Ya. Dari mulai buayan masih kecil maksudnya sampai meninggal lah, kita kan belum. Makanya kita mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat walafiat, masih tetap belajar. Pahalanya orang belajar itu insya Allah banyak ya. Amal kita, langkah kita ya kan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kita pelajari Al-Quran, mudah-mudahan akan memberikan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.